Foul yan, no? Di ba foul? Di dalawa. Penalty for team. Puti. Both teams are in penalty. The score 67-58 in favor of NLMA. Unang tira ni Domingo. Is Juane. Pangalawa, walay pa rin. Huli ka! Huli ka, high blood. Penalty. Foul, high blood. Warning ka na. Warning. Warning ka na, Mr. High blood. Unang tira ni Flores. Yes. Pangalawang tira. Good pa rin yan. Domingo by Flores. Ayan, tira mo din yan. Hoy, Domingo. Siwalang sa. Wala, lumabas. Hoy, naman number 4. Yun, Mr. Ang lakas mo. Yes, si Lapis. Uy, Lapis pa rin. Hindi ka na yan, ha? Ay, Tukero. Uy, pinasa kayo yung vlog. Ay, ang pinagado. Ayan, ha? Ay, nagagawan. Ayan, time left. 3 minutes and 5 seconds. Italiano. Come on. Buhay pa. Aglitan, nagtatali. Mayat di Aberi. Ano ka? Domingo. Ayan, si Aldrin. Uy. 10 seconds at clock. 8, 7, 6, 5, 4. Uy, naku ni Flores. Binigay kay Lapis. Lapis. To number 10. Ayan, number 10. Binigay kay Lapis. Tukero, tumira. Pasok yan. Ayan, si Aiglan. Binigay kay Domingo. Binalik kay Aiglan. Tinira yan. Ay, naku, wala. Last 2 minutes. Ayan, konti na lang ang oras. Lambis pa rin. 10 seconds shot clock. 9, 8, Symbol. 7 seconds. 7 to shoot. 6, 5, 4, 3 seconds. Over is taken. Baka na 3 seconds. Uy, Ayan, si Domingo. 140. Domingo. Ay, nagul. asin Foul na. number. Lip-to-lipon mo. Foul number 10. Number 10 out. Arrigado in penalty. Penalty tayo. Both teams are in penalty. Second game. FBL versus Utol Solid. Unang tira ni Domingo. Wali. Pangalawang tira. Wala pa rin. Uy, napwede ka green, no? Tukero. Ayan, si Tukero. Uy, butik na mga gawan. Uy, kumiretso, binigay kay Lambis. Yes, ito ko kay Lambis. 1 minute and 18 seconds.
High blood. Binigay kay Aldrin. Aldrin pa rin. Binigay kay number 4. Okay. Tumira. Uy, wala. Nakuha ni Tokero. Ayan, konti na lang po, konti na lang. Last 1 minute. Ariscado. 2 points by Ariscado. 50 seconds. 47 seconds tayo. Kapag ganun, man niyo pa dindilig si Uyo. Ano? Ito na simple. Kapag naman po dito na isunod di Uyo. Tokero. Tokero pa rin 40 seconds. Gina-ipos ka na ayun. Flores. Tokero, diretso. 10 seconds shot clock. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hoy, nakuha ni Aiblan. Hoy, pinako kay Domingo. Hoy, ganda tulak nun. 17 seconds. 17 seconds. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over. Ayan, tapos na. Final score. 79-64. Ayan, 79-61. Uy, yan ako na ito. Sa picture. Idi awan kamera kemana? Nangabak kayo. Awan dah gitu. Betul. Idi. Yehe. Idi awan Jaimius nangabak dah. Oh, next game, 5 minutes.